Buhatag lang ko gamay nga reaksyon concerning ini nga tawag ini nga balita sa ato ang wall tanawa. Ang naay mga dagko nga mga news agencies diri sa Davao nga naghatag og balita nga daw kun yung mga tawo nga nagreklamo nga sa dihang nahitabo ang insidenteng sunog sa barangay 23-C. Ang nahitabo na day mga niadto dito bumbero nga wa day unod nga tubig ang tawag ini nga fire truck. So before ko tawag ini magpadayon, lisod kay masunugan lisod ang masunugan niya at the same time makasubo kay siyempre nahimo kung abo ang imong ginapaning kamutan, ang imong gihaguan sa imong kinabuhi. Unya pagkahaman wa jud kay madaw-daw bisag usa kay siyempre sunog man, di ba? Kay nay panultihon nga nag-ingon daw ba nga mas maayong makawatan kontra sa gitawag og masunugan. Pero kini nga punto nga ato ang ihatag nga tawag ini nga reaksyon kana manggong moingon nga magresponde ang bumbero o naresponde ang truck ni abot dito sa gitawag og sunog gamay tubig, imposible kina mahitabo. Naay duha ka puntos ato ang tawag ihatag, punto sa sentido komon ug punto realidad. Ako nanerbisyo in the sense auxiliary firefighters for not less than 25 years kaya nagsugod ko og respondi ini di lang kay kapila na ko ka respondi ana nga lugar. Not less than 25 years na ko nagsige respondi og sunog. Isip usa ka auxiliary firefighter from Lanang Fire Station. So imposible ang truck human sa operation i-park ang truck sa gitawag og istasyon nga walay tubig. Imposible yun na mahitabo. So again, akong ihatag ning duha ka gitawag og puntos. Number 1 nga punto sentido komon. Mo tong ganina imposible i-parking ang truck sa istasyon nga walay tubig. Imposible yun na. Di yun na mahitabo. Di yun na mahitabo. Kay after sa operation manggod, mo ato din nag-hydrant pagkahuman magpundo na yung tubig. Kay if in case nga na ay kanas-kanas mo na term sa mua. If in case ka na kanas-kanas or tawag responde, automatic na mudagan kay nga pag-abot dito mubomba o nga tawag ini nga tubig. Number 2 nga point sa sentido komon, nakakahit tarong nga huna-huna nga bumbiro nga muadto og respondig sunog nga kabalo sila nga wa sila gibit-bit nga tubig. Di ka kapatyon sa mga tawo pag-abot nimo ng lugar ha. Diba? Di ka kapatyon. Dili ka kuyugon sa mga tao para tawag ini nga kuninitan sa mga tao kay niadto kay dinha nga way tubig. Imposible. So mo na nga kada unang puntos sentido komon para sa mga taong nagunahuna og tarong di gid mahitabo nga modagan ang truck moadto ang truck sa sunog nga walay gitawag og tubig. Number 2, punto realidad. Ang truck manggod sa kon pagkabalo ang pinakagamay nga truck dinhi sa Davao na ay 1,000 gallons or 1,000 liters nga tawag ini nga tubig nga bit-bit niya sa iyahang truck. Unya pagkahuman kung pakusgan gyud na siya og pressure, labi na pag-abot sa bumbero dito sa sunog mismo niya, labi na dako na gyud kaayo ang tawag ining kalayo. Kung pakusgan gyud na siya, not less than 3 minutes and not more than 5 minutes hurot na gyud na ang tubig. Hurot na gyud ang tubig. Ngano man kay ang tubig bangod sa truck mga higala o mga kadabawin nyo, ang tubig sa truck dili mo gyud na unlimited. Mo bitaw nga pag mo-responde na ang bumbiro pag abot sa usa ka lugar, labi nagdako na kaayo, manawag na siya back up daan. Ngano man kay again considering sa kalayo nga ato ang makita katong ako pag abot na ko dito siguro gikan sa pag-alarma mga 15 minutes at 10 to 15 minutes wala na itom na kay pula na kaayong kalayo nya pagkahuman itom na kaayong aso. Pag-abot na ko dito sa tawag in lugar nakasakay man ko sa Davao Raven. So itom na gyud kaayo. So imagine nimo 1,000 liters kung i-full gyud na siya og pressure 3 minutes. Basig ang unang-una sa mga tao gusto nila patyon ang kalayo nga nagkaon sa ilahang balay. Unya ang bumbero nga niabot ito nahutdan dayon og tubig, mingon na sila walay tubig nga bit-bit sa bumbero, imposible na. Dali lang gyud na kurot.
ngano man kay gifull ang pressure kay para dali mamatay ang tawag ining kalayo. Pero kay di man makaya tungod sa kadako kay liman kag usa ka truck usa na guna ka linya sa hose. Unya sa kadako pag abot siguro didto sa kuang pagkabalo nanay not less than 5 houses ang tawag ining 5 houses ang gikaon. So imposible gyud na nga mapatay na siya sa katrak. Oh, nya syempre ang truck magdagan gikan sa istasyon, gikan sa tawag kung ang kalayo ni dako na gyud ang kalayo gikan sa pagtawag moabot ato ang bumbero maabot din na 5 to 10 minutes wala na dako na kaayo ang kalayo. So di na makaya sa isa lang ka truck or duha or tulo. Kinahanglan gyud na siya og tawag ining supply sa tubig nga gikan pud sa gawas nga mag-supply po dito sa mga naa sa ground zero kanang gitawag namo. No. Nag-away na dito sa kanang bitaw nga kalayo. So katong mga truck na naa sa gawas mo ti magkuha og tubig magsigig supply o sa tangke dito nga kung kinsa man ang naa sa sulod nga ni away dito sa sunog. So ingon ana nya kung imo pong tanawon kung atong tanawon pod posible nga ang unang truck nga miresponde dito nahurot ang iyang tubig nga wala pa ni abot nga backup. Nya ang backup magud pod butan na to pag mo duha or tulo ka gitawag og truck unya pagkahuman pagsulod sa lugar limang kag kuan lang gud 1 lane 2 lanes ang area nga gisudlan lisod oy dili basta-basta makaatras ang truck para makuha lang ang tubig. So buti pasabot makadako gyud ang kalayo in the sense sa kusog ang hangin kay syempre pag maka fully develop naman gud na ang kalayo sa usa ka minuto mukaon na siya 5 to 10 ka balay. So sa ko ang tawag ina experience di gid mahitabo nga mudagan ang truck mo adto responde or mo responding sunog nga wala siya gitawag og tubig. So unsa may atong buhaton mga sir og mga ma'am para atong matabangan ang atong mga bombiruhan pag naay ngon ana nga mga insidente. Number 1, para dili gyud mahitabo nga mudako gyud ang kalayo gikan sa pagsinggit sa tawo nga naay sunog. Tan-awon gyud nato gikan sa pagsinggit sa tawo nga naisunog within 3 minutes dapat napatay na. Nga naman kay kung musubra na siya og 3 minutes dili pa na mapatay ng kalayo lisod na bisan pag duha ka truck tulo ka truck moabot dili pa na basta-basta mapatay dayon. Bisan pag magbitbit ang truck og tag 3,000 or 4,000 na liters nga tubig after 3 minutes lisod na mapatay na usa ka balay lisod na mapatay. Labi nag-isa lang kalinya ang tawag ini nga gamiton. So dapat gikan sa pagsinggit paningkamutan gyud na nga mapatay ang kalayo within 3 minutes gikan sa pagsinggit nga naay sunog. So kung di gyud sa mapatay within 3 minutes samtang nag-away og kalayo manawag dag bumbiro. Dili unahon ng live. Kung unahon na to ng live ang mahitabuon na mudako na hinuon ng kalayo. Kanang atong pag live makatabang na in the sense of tawag ining information basig wala pa gyud nakatawag. Pero ang pinaka the best before mo maghimo sa live streaming magtawag yun og bombero. Unya imagine mo nato after 3 minutes kung di pa na mamatay every minute ang kalayo nagadako nagadoble. Kung ang usa ka minuto after 3 minutes after 1 minute gikan sa 3 minutes sa ato ang tawag ining counting kung di pa na mamatay ang kalayo mukaon ng tagduha tagtulo ka balay in every minute mukang tulo ta upat duha tulo upat ka gitawag og balay. So pagtawag nato bumbero samtang nagdaga na ang bumbero nagsige po nagkaon og ang kalayo og tawag ining mga balay. So expect yun na nato nga dugay yun na mapatay sa bumbero. Then to dapat manawag unahon nato ang pagpanawag una ang tawag ining mag live ta. Number 3 pag abot sa bumbero di na to ilugon ang hose kay usa na sa mga faktor nga mudako ang sunog kay dili makatrabaho ang bumbero sa iyang trabaho kay mahadlok na sa mga tawo nga moilog sa iyang hose. Naay panahon na nga ang mga tao ila na lang ihatag ang hose sa mga tao nga naman kay para di na sila mabunalan. Kung di ka mabunal, mapusilan pa ka, madunggaban pa ka na yung mga ingunan nga mga instansya nga tungod kay grabe na ang emosyon sa mga tao nga patsyon ang sunog. So mahitabo nga ang bumbero ang ilahang pahimungtan. So damor muda ko ang kalayo kay wala man nila nag-eskwelahan or wala man sila training unsa una pagpatay ang tawag ining kalayo. Ilabin na ka lang sa mga balay-balay na unsaon pag-isolate, unsaon pag away o pagpangita ni abtong source of fire. Ingon ana ba?
So mo na nga instead of ilugo na to atong tabangan sila. Tabangan in the sense nga hawanan ang dalan, dapat dili makasagabal ang tawag in tao ug mga butang sa operation nga himuon sa bumbero. Kay the more nga makalihok ang bumbero, the more nga dali mamatay ang tawag ining sunog. And ikaapat para dili ngon ana tayo na dayon na mudako ang tawag ining sunog, pag abot sa gitawag og bumbero, i-guide gyud ang bumbero kung asa ang pinakaduol nga kana bitaw pinakaduol bitaw nga kalayo. Kaya kung ang bumbero manggod pag naog magud ana, pag abot sa fire scene, pag naog ana iya sa nang i-size up ug asa siya mo posisyon. Magplano pa na siya before pa na siya mag-engage niya ang tubig or mag-engage og tubig dito sa kalayo. Magplano na ngano man kay para dili masayang ang tubig na naa sa iyang tangke. Kay again, ang tangke sa truck magibit-bit sa tawag ining bumbero, dili siya unlimited ang tubig. So mo na ang mga tao, especially ang barangay kanang BDRRMC, dapat siya ang mo-provide og dalan, siya ang mo-provide og access nga pinakaduol kay para dali ma-penetrate sa gitawag og bumbero. And lastly, kay para may bawaan sa bumbero nga dako na gyud kaayo na, kung pwede daghan ang motawag kay mo na usa man na sa mga ilhanan nga naay tawag ining positive call or positive ang bitong information kung ang ang telepono ba saba nga naman kay but pasabot verified na daghan gyud ang mga tawo nakakita nga naagi kalayo kay di pa na basta-basta mo daghan gyud ang bumbero mo report ang tagsunog niya pagka man dili verified simba ko sa iyang AOR sa iyang area of responsibilities na sunog unya binuang rito nagtawag-tawag. So mosamot daghan ang mga tawo nga masakripisyo ug lubutang kabtang nga masakripisyo kung tinuod gyud nga sunog niya kato nagtawag-tawag binuang lang. So mo nang kinahanglan daghan magtawag kay para dili na wala na daghang pangutana pang bumbero mo dagan na. Okay? So, ay bugtuan lang ganang unang-una nga ang tawag ining bumbero matug sunog way tubig binuang na binuang na ako sa experience na ako not less than 25 years nga ako ang bata pa ko nga pa ko 14 anyos pa ko nag fire auxiliary sa Davao. Never na nahitabo nga among truck ni pundog istasyon nga way tubig, never na nahitabo dahil mahurot labi na kanang gamay nga truck unya ka ng barangay 23-C, di basta-basta makasud yung tanker. So, but pasabot, ang musulod din na pumper engine, ang musulod niya, siyempre gamay, dali rin mahurot tubig. So, pero nung ka nga maingon tangaway tubig, dali rin mahurot ang tubig, kay gamay man ang truck, ang nisulod. So, yung nana, so, wala, di na, way ka matuuran ng maingon nga ang tawag ini nga truck na niresponde sa sunog, way tubig, binuang na. Okay?